punta, Ching? Naka na punta, Ching? Wala. Wala tayo na kuhan. Wala, nakami. Hala. Tulo. Ski yan eh. Sige, forward. Hi, May. Forward, si. Ayon si Hi there. anak ta sa City Hall. Wait lang. Pwede lang picture, sir. Ching, antay. So karon padulong na punta sa Candy Wonderland. So hike ta gamay. So while waiting no, so nagtanaw lang sa itong mga kids. So ara. So after 10 minutes nanggawas na ang mga first ang nakauna. Sulod na din mi. So atong i-check ang inside natin kung unsay na natin. Okay, so stay tuned. Don't touch the walls. Yeah. But on the bridge, don't touch the lights. The bridge. Yes. Going to walk the You glass. can walk lang. Going the glass. Touch the grass. Do not touch the grass. The glass. Do not touch, ha? Okay. Oh wait, there's 5 Sige, let's minutes. cross over ka. Oh my God! It's all along. Ha? Okay. So, 3 minutes lang nabilin. So, amo na lang gisulit ang nabilin nga oras. So, nag-take na lang may picture sa entrance. Okay, since wala may ka-take og picture, so kadto lang ang sulod diri sa Wonderland. So, tsada kayo siya. And ma-enjoy yun yung mga kids diri. So, ako lang gikuhan og shots ang tibuok para makita. Okay, and then going back na kung nakapark na to ang sakyanan. So, nanganaog na mi. Mas? So, daghang salamat everyone sa pagtanaw ni na video. So, I hope you like it. And then, lagi mo tripon sa City Hall. So, gato, hapit na tamo abot. So, amping takanunay mga Iliganon. Daghang salamat and God bless everyone.